حارس در امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام خدمت ngача تمام گاما یوت پین کھوری اصحاب کو نے اصحاب جیوں سے امام فیق پلو کھوری زندگی حالات زندگی بیان بس ngala پنے میں ngala 400 دینار بولون یو 400 دینار اشرفینگی کچیوت بولون ngala بولون پیرے شذبس امام فیق پو مسلو شمس بنا امام فیق پو یاران اچھی مصیبت پہ گی بالا پہ پھوک پہ کا نی کا شم سے تازه بنا کسا لیکن دو بس سخت پہ ngala گوین کی ینتا ngیر کا خندق سے یاران ngیر کا خندق سے یاری کی انت پتھوں سے یاری کی بولون پتھوں سے nga چاں یاران لمادت چپا مائن منا nga افسوس ہوں سے nga یاری کا موس انزردے اصحاب کن لزس زر بناتے مجلس پہنوک امام زین العابدین فیق پسون کھولا چانگ پہنے ونیک مطانگ ما کوئی یالی زیر انگتس کہتا کہ ہمدردیک بس نا مجلس پو یعنی سون سنا تبا حل دین مخالفین کان یوت کان قطعاً مخالفین یوت کان باحال سون سنا کنتان سورات انگا چانا کی امام پی حالات من مشہود ایکا ادعا بندو انگا چشتی قدرت کون مکان یوت علم مالا یکون یا یونکھن تمام گامی علم یو در گیس دک پا شارگو میچے گا پنیک تمام ایان کوئی مشکل پا حال با من کچھ امام چین گیس برا کھورے سون سے نا امام گندس دے شارگو لتھون دے شارگو لگیس برا تھون منا کھلو سون امام زین العابدین شیتے یا امام زین العابدین گندے یرز ngala 400 اشرفی متانا ngala دو سنگین میں ngada du tiak tuk lekin dushman irga sans bunga lama tiak ki ngi imam pol qudrat met pa chana chama tan zera ngala ma tiak yu ispera pu ki khoz yarang larga sans besan ki imam pu eka qudrat ba iddia qudrat bacha eltek pola faqir na anchiga penik tamamancha gispera pu ki yari mazammat inanga gispera pu tahammul masum imam khidmaten khoy تا نکتا پو غطان لازر بی طالبہ در بی نکتا پو دانگی مخالب چیگیز پر ازر اندہا مخالب چیگیز امامی قدرت دینوک شک بنا حقا انکولا شک بود معاند دین گیر گا خان پولا چی گیر گا خان پولا تحمل مسو غطان شیعہ دو سے غطی گیا لباس پہنوک امام علی فیق پو ولی اللہ دو سے نا حکومت جاشی بابا انزر بنا من اسپرو غطی چونچی سنبت آمنا غلط تھا سے زکھان پونگاتا آلو سنبیتا موشن مایا طالبی مجلس انوک نکتا چیچے پگوین چانا انسان اس ائمہ علیہم السلام فیق پیکا چھوٹا موٹا سپرے کا تو زر نریک حقیقت والی ان حقیقت محبت بکھانے کا تو انزس ناریک نا گس پرے کا نا چیچے چین گس پرے کا نا دفاع باو وظیفائن یاری اتا لزرنا یاری انو لزرنا یاری یول عالم چگا سنسس پرے زنی علالا متیاق پانا پارا رفار ٹوٹون کیوں تر یانگن دوک ائمہ معصومین علیہم السلام غطا محب دک سے عاشق دک سے ائمہ علیہم السلامی مقامی کا گیو تو سپراتان زناری نا چپ چاہتے توجیحات ربین چی گیو من سپا گیو چھاتو زن چھاچا لیکن حقیقت بگون کی امام اصلا قدرت اختیار باید پولا میونی اصلا سات تامویت محتاج مید دجی کی امام علی علیہ السلام فیق پو حکومت تشکیل متانسا دینا اللہ چکچی ان کی امام فیق پوس میون سات متامن لیکن اللہ دھایوت مسلحت رب العالمین یوت خدا حکم یوت خدا چیزر نرے دیکھا محض تسلیم یوت گیا امام زین العابدین فیق پوس گی میون نظر دیا گیمی امام زین العابدین خدمت یوم لکھولا ٹاکینگیس تانسلو ٹاکینگیس دو مانے میٹھو بہت پی بازار لکھیرنا دیکھنا شیطان وسوسان سانس لکھولا افسوس ہائی کھیرا امام مشیتے سون سے مانا میٹھو بھی ٹاکینگیس ٹنٹے ٹاکینگیس کھیرا تانس رکھو وسوسان سانس شیطانس کھوکولے چھانا ملسا چکلا سکمبو ان موید پی ماہی چک نیک یوت سوم یوت سو خوستم گی تکیلا نا گی نیاو خوز نالا تانچین کھیریس کمبو نیاو لاننگیس کمبو تکی کھانا لتنگ تکی تانس ازار چھانا چھا کھن چوسو دینا خود چھے کھونس چھاو کھونس نا تا ان کی کھاما گی چھاو نا گی نیاو ناس نیامبوزو تکی چک پدو لتانس کھاما لب سے تا خوشی اہل آیال کل نگی رینا نیشا تانس خوشی انو زاب یہ مانا دا قلباب بس سلطانہ کو دے
Nyai ashipona det say ashipo no gi takni se kharala kya faqir na anmet kinta thup senso ngana na jang thup no khara mana ngachi pe ni kharang halal nyao na ni cha kharang la halal nu takyu kharang la da jibasna ya zabim da qul babas imam zainul abidin alayhi salatu wassalam fi qasil lablemi de taki kyun yang ara la jose kharang la gis kambon mot pe nyeno ashrafi nis رنمو جنگیز لیک سے نا قیمتی نویت پہ دولت ہو کھری مشکل زندگی مشکل پہ حل سونسین لیکن جی ٹکیو کھنتاں لا ٹھوپ چمین کیوں اچھا امام کونی زندگی میں نے می امام زین العابدین فیق پوز دیکھنا کھولا یاں تس اللہ تمت دیکھنا مخالفین کو نظر دیکھ امام حالات کنتے تشایا کھوری زندگی پو اس کا مٹکینگی سے کا گزارا بچا لیکن خورید دوستار پلا پنی گر نہ کیوں سے تنظرے شک بچا این ایزو کو تویا کیوں چا امام زین العابدین فیق پوزن گیاو بس مشرکین مکہ سن گیون لو خداوند متعالی فیق باللہ سے کنا چیود غافل لیو چیز در بنا پیغمبر فیق پکن گیا اشکال بکنین و پیغمبر فیق پو مکی کنا مدینین و حجرات بزنا 12 دن سولو لیکن تزدر نو پیغمبر فیقپو بیت المقدس کا ناس نام معراج انکیس دوگار نظرین دیکھن امام زین العابدین فیقپو کا سلم ولید گیون مین خدا اللہ بھی کا کون غافلیوت رب العالمین چود حکیم چود کھری اولیاء کا تو خلق بسیوت اسمت کبرائی اشی پینگی اسمت کبرائی اشی پون للاس کا تو سکالیوت میون گی کنا غافلیوت بنا کنتر چو سکا تو یو چانا دارے اشکال تاراشی بچائین اظہار نظر بچائین چه کنتانا متیق پانا کنتانا تحمل مچانا ظرفیت بنگتی کمیسوں سے ننکی نعوذ باللہ علیہم السلام نقش وارد شاید بولا امام زین العابدین فیق پوز کا سلم ولید خداوند متعالی فیق پی درگالا مقام کرتے ہو عظمت کرتے ہو یہ عظمت پہ گل ہے چمین مگر ان کی رب العالمین احکام کو نکر تسلیم سون سمیت پا خدا چیز در نگیئی کا دکچا خدا حکومت تشکیل تونزن حکومت تشکیل تانچا خداوند متعالی فیق پو امر کو صلح بزر نہ صلح بچا ولو ان کی میو نظر یا امام حسن یا مؤمن کو ذلت فوزر نہ چونکہ حکم بگیوت پر امام صلح بس خداوند متعالی فیق پی مؤمنین کا تویوت رب العالمین مصیبت نہ بلا پہنچائیں جو تمام گامی کا یہ مؤمنین کو نے صبر بچائیں خداوند متعالی فیق پی رضایت پی کائیان کو نے رضایت پو تانچمین گوین امام زین العابدین فیق پوس گی میولا حق و جس کی نچنگ امام کو نزگہ گاہے لس کا تو انجام تانگتا محض تسلیم رضای رب العالمین این دولا افراد کھچی گا ظرفیت مچانا مچھوت پنا امام گی لس پہ مچھوت پنا کھوئیز کھف سے ناس پر آتا چاہیے تو چک چک بس امامی کسل چک عرض بس انتظاحمت تمام دو ان کی سلاسون منجیاتون للمومن چیز سمیوت مومنی نجات فرس ترجمات ثابت دے کفو لسانی عن الناس چیو مین شتنا بندہ سے جاچا دو در من میں دیسی دور پہنو نتاں طلاب کا نتاں سے آعوم الناس چیلا دنجری کا تو تاں سے کا تو جاغ دسناری نا قدیم علماء کو نتیس حالت زندگی بیان بنا خیر نردو جاپ زنت سوتے نا خیر دو چے جاستین تھاب ما تھاب اس پر اگامات چکا میون چے پہ خیر اردو ایک جاچا تا درے آعوم الناس کا نتاں سے آت سقپا اور مشتید سقپا کھپ سے ناس پر اتانچا گفچیو بند کا تو بزس نارکنا انسان نجات تھوچا وقتیابہم غیبتنا ماشاءاللہ باتوجہات مختلف کچی غیبات ینگ چی شخصیت پو ترور بو سمسا رب العالمین عزت نحسا آگین بگفین 1000 سنبتان ایرے ترور بے ترور مشا چھا یاری خوشی نہ مردی کہ یانا آگین بگدوک سے گنگمیاں یاریس پرو بوز در سمجھا لیکن رب العالمین حکم چھنا آگا نفب سے ہوں سے سندانگا پھانچا یہ رب العالمین ہوئی تکبر بنری تواضع بنری غطان لا روایت پتا پر جملہ چک چک
واشتغاله نفسه بما ينفعه لآخرته. کھری نفس پو مشغول چاچا دزو لاس کا تو بچا دزو سپرا کا تو دانچا دزو تعلیم چی حاصل بچا دزو سوہن رانی بچا دزو تقریر چی بچا دزو قصیدہ تانچا کی آخرت نو پھن نیت بھی مجلس آیت خان کو نہیں واوا دانچائن احسان ادرسین آخرین ادرسین چونکہ کوئی من پسند میت پہ سراو یا رزر سے لیکن از کے قبر ٹھپ چوتے ٹھپ چیک کھورایا را لیں وجمین چیک کھورایا لیں وجمین کیوں گا لتھوں من قیامت چھانا چیک لزیس لو کھیرے کس پر آپ بگار نزیس کی روایت بگار نزیس زبان انگاز گو بہار نزیس ہو اللہ اما مجلسے کیوں لبہار نگم بو یا اللہ مستون کی لبہار نگم بو اوہو من سو یہاں روایت شعبی یہاں روایت شعبی یہاں روایت شعبی دانکو روایت نگتیز نیازو گا چین زرد دیا سق مظلم بس نرچین زر بنا تا دولا در زر یاران آزادین زر میونس واوا تانچائن زر لیکن نیزر بنا مقام چود نتان تمام گام اعتقاد بگینا ہندے دے ٹھوپ قابور پہنو گرد کورسوس پو سیکر ہنینا جواب چیود زس نارگنا ٹھیک ہے وطول البکا علی معصیتی دونا رئی خطانا گناہ کونے کا منگمونگوت پود پو مؤمنی نجات لمین رائن گناہ کو نرجتنا ینکو نے گناہوں کا اٹک بین دکھ